Patingin po ako ng picture nung color. Ay, nandyan sa bag ko. Tapos yung haircut, ma'am, more or less parang ganito lang din. Konti lang yun. Yeah. Okay, sige, ma'am. Check ko lang yung color, tapos proceed na tayo, ma'am, ha? Kasi medyo ibababad natin to, eh. Oo. Okay. Tapos tanggalin ko na lang po later itong mga dry. Kasi may mga dry po tayong ganun. Patingin ako, sir. Yan, para makita natin. Ayan, ang ganda. Wow. Sige, game. Game. Ash blood po yan. Oh. Ash blood na may highlight. Yeah. Sige, ma'am. Paredy ko lang po, ma'am. ha? Sige. Tapos yung cut natin, ito, Ganyan lang. Okay. parang ganyan din. Picture. Pero medyo layer ng konti. Ano? Diba? Layer. Hindi Opo, yung medyo straight naka-layer. na ganyan. Oo. Yes. Yeah. Layer natin. Pero kukulayan ko muna, ma'am. Oo. Para lang... simulan. Magkakaroon ba ng body? Opo. More. Ang gagawin ko, babawasan ko dito, tapos patatambukin natin yung part. Yeah. Ngayon kasi pantay-pantay lang siya. Oo nga eh. Sige, ma'am. Paparedy ko lang, ma'am, ha? Okay. Thank you. Timpla ka 20. Pakita ko yung likod, ma'am, ha? Oh, Volume. Yeah. Kaya na na-request nyo. Yeah. Looks good. Thank you. Thank you. Sabi. Thank you, Mike. Miguel. Lagaan mo ng fora, ma'am, ha? Yeah. Ayos. Salamat po. Ayos. Thank you.